بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشیا کپ شروع ہو گیا۔ لوگوں کے ایشیا کپ میں دلچسپی بھی ہے۔ دلچسپی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایشیا کپ شروع ہو گیا۔ دلچسپی کی مین وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، بلکہ کل ایک میچ ہو بھی گیا پاکستان اور انڈیا کا۔ بارش کی وجہ سے وہ مکمل نہ ہو سکا تو وہ میچ ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان ایک میچ کھیلا نیپال کے خلاف، جس کی توقع یہی تھی کہ وہ پاکستان آرام سے جیت جائے گا، اور وہ جیت بھی گیا۔ پاکستانی عوام یا انڈین عوام کو زیادہ دلچسپی کیوں ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کی؟ کافی عرصے سے جو ہے نا، پاکستان اور انڈیا کے جو عوام ہے وہ بہت کم میچز دیکھتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اس کی مین وجہ ہے کہ کافی عرصے سے جو دونوں ملکوں کا پہلے جو ایک دوسرے کے خلاف سیریز کھیلتے تھے، ون ڈے سیریز، ٹیسٹ سیریز، وہ نہیں ہو رہی۔ اب وہ صرف اور صرف ایک ہی پلیٹ فارم رہ گیا ہے جو بڑے ایونٹ ہے، جس میں ورلڈ کپ ہے، چیمپئن ٹرافی ہے یا ایشیا کپ ہے۔ اس کے اندر اگر ڈراز اس طریقے سے نکل آئے کہ پول میچز میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو تو وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ نہیں تو سیمی فائنل اور فائنل میں جا کے مقابلہ ہوتا ہے۔ میں تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو بڑی ایک زیادتی چیز کو سمجھتا ہوں کہ سپورٹس کے اندر یہ سیاست اور چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ماضی میں نظر دوڑائیں تو چیمپئن ٹرافی کا جو فائنل تھا، تقریباً 400 ملین آدمیوں نے پوری دنیا کے اندر وہ میچ دیکھا، اور جو پاکستان اور انڈیا کا گروپ میچ تھا وہ تقریباً 350 ملین بندوں نے وہ میچ دیکھا۔ کہ لوگوں کی اتنی دلچسپی ہوتی ہے، اور انڈیا اور پاکستان میں تو لوگ سارے کام کاج چھوڑ کے صرف اور صرف وہ میچ دیکھتے ہیں، اور ہونا بھی اسی طریقے سے چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کھیلی جانے والی اور دیکھی جانے والی سپورٹ جو ہے وہ فٹ بال ہے۔ لیکن ایشین کنٹری میں اگر دیکھا جائے، جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کرکٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں، کرکٹ کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی کرکٹ کی کنٹریز ہیں، 10-12 جن کو ٹیسٹ اسٹیٹس حاصل ہے، اگر دیکھا جائے تو ایشیا کے اندر 4 ٹیمیں جو ہیں اس ٹائم نمائندگی کر رہی ہیں۔ اور ہمارے خطے کی یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ تمام بڑے جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے جو ہے وہ ایونٹ وہ جیتے ہیں، وہ اس کا کپ پاکستان میں لے کے، چاہے اس میں ورلڈ کپ ہے، چاہے اس میں چیمپئن ٹرافی ہے، چاہے اس میں اور بڑے کوئی T20 ہے یا 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایشیا میں یہ ٹیمیں لے کے آئی ہیں۔ تو افغانستان کا بھی اس میں اضافہ ہوا ہے، ایک بڑی اچھی ٹیم ہے۔ بلکہ افغانستان کے بھی یہ کہوں گا کہ ابھی وہ لمبی کرکٹ کے لیے تو نہیں ہے جس میں 50 اوورز ہے یا ٹیسٹ ٹیم ہے، لیکن ہے کہ T20 کے ان کے پاس اچھے پلیئر ہیں۔ اور بڑے کم عرصے کے اندر میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ زمبابوے کے جو ہے تقریباً اس ٹائم 3 پلیئر ایسے ہیں جو کہ تقریباً 3 میں کہوں گا، 4 بلکہ کہوں گا، جو ایسے پلیئر ہیں جو پوری دنیا کے اس ٹائم جو لیگ ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ راشد خان ہے، مجیب الرحمان ہے، نبی ہیں، اور ان کے اوپنر ہے رحمت شاہ، وہ جو ہے، یہ سارے ایسے پلیئر ہیں کہ جو دنیا کی ہر لیگ کھیل رہے ہیں، تو خوب پیسے بھی کما رہے ہیں۔ تو اگر کمپیئر کیا جائے کہ مجھے یاد ہے کہ آخری جو اسٹیٹس ملا تھا اپنا جو موجودہ ٹیموں میں سے اگر اچھی ٹیموں میں دیکھا جائے، سری لنکا تھی، تو سری لنکا کو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ 10-12 سال کرکٹ کھیلی تو ان کی کوئی خاص کارکردگی نہیں تھی، تو بلکہ یہاں تک یہ شور مچنا شروع ہو گیا تھا ICC اندر اور دوسری جگہ کے اوپر کہ ان کے جو ہے نا وہ اسٹیٹس واپس لیا جائے، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم بنائی اور بڑی اچھی کامیابی بھی حاصل کی، ورلڈ کپ بھی جیتا۔ تو اسی طریقے سے زمبابوے کو اپنے افغانستان کو دیکھا جائے تو ان کی کارکردگی اس لحاظ سے ٹھیک جا رہی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتری ہوگی۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو افغانستان میں پلیئر ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کافی سارے پاکستانی پلیئروں کی بھی بڑی سپورٹ ان کے ساتھ رہی ہے۔ پاکستانی کوچز نے، انضمام بھی کوچ رہا ہے ابھی، اور عمر گل وغیرہ، یہ دوسرے تیسرے سارے کوچنگ کرتے رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے بھی اس چیز کا بڑا فرق پڑتا ہے۔
जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात है, मुझे तो बड़े दुख के साथ ये एक बात कहनी पड़ रही है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मेरे दिल की बात कहते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया भर के अगर कोई हीरोज़ हैं, जिनमें स्पोर्ट्समैन हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री से रखने वाले ताल्लुक है, चाहे वो अदाकार्स हैं, गुलकार्स हैं, मुसव्वर हैं, बॉक्सर हैं, एथलीट्स हैं, बड़े-बड़े जो दुनिया के स्टार्स होते हैं। मेरे ख़्याल में ना उनका कोई मज़हब होता है, ना उनका कोई मुल्क होता है। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि उनका मज़हब या मुल्क नहीं होता, क्योंकि उनको हार, अगर फ़र्ज़ करेंगे आप, टाइसन था। पहले वो थे, बाद में उस्मान हो गए, या मोहम्मद अली थे, या जॉन रैम्बो आप देख लें, और सचिन तेंदुलकर देख लें, जितने भी हैं। ये इस किस्म के प्लेयर, इन्हें हर मज़हब के लोग पसंद करते हैं और हर मुल्क के लोग देखते हैं इन्हें। वो कतई नज़र के ये इंडियन है या ये अमेरिकन है या फलाना, नहीं। कोई सरादरी होती, दुनिया के हर बंदे इन्हें पसंद करते हैं। मुझे याद है कि 1980 के अंदर पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या, इंडिया में भी दो बंदों का बड़ा चर्चा था। दुनिया ने पसंद करती थी, देखती थी। एक थे अमिताभ बच्चन। पाकिस्तान के हर घर में अमिताभ की फिल्म आ जाती तो दुनिया जनाब वाला पागल हो जाती। उस ज़माने में वीसीआर का सिस्टम था, एक वीसीआर एक घर में चलता था, पूरा मोहल्ला 100-200 बंदे देख के वो फिल्म देखते हैं। इसी तरीके से इमरान खान दूसरी शख्सियत है जो हर घर में चर्चा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी हीरोइन इस चीज़ की कशमकश में रहती थी कि हमारा मेरा नाम भी इमरान खान के साथ जोड़ा जाए। दुनिया पसंद करती थी। जिस रसाले के ऊपर इमरान खान की तस्वीर छप जाती थी तो वो करोड़ों में बिकता था। तो दो शख्सियत ऐसी थी। बाकी अगर देखा जाए तो हर घर के अंदर अब लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, चाहे वो रक्शे वाला है, चाहे कोई भी है, उनके गाने जा रहे होते हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर हमारे अजीज़ मियाँ इकबाल, मेहदी हसन को और अताउल्लाह को, इनको बड़ा सुना जाता था। मैडम नूरजहान को लोग पसंद करते थे, सुनते थे। वो लोग ये नहीं सोचते थे कि ये इंडियन या पाकिस्तानी है, क्योंकि ये लोग सफ़ीर होते हैं, मोहब्बतों के सफ़ीर होते हैं। ये नफ़रतों को ख़त्म करते हैं। इस तरीके से ये जो नफ़रतों के अंदर जो पुल होता है दो मुल्कों के दरमियान, उसको ये कम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में दोनों मुल्कों को बैठ के सोचना चाहिए। मेरे ख़्याल है ये हमारी तरफ से तो नहीं, हमारे बड़े पड़ोसी मुल्क की तरफ से है, इंडिया की तरफ से है कि वो हमारे साथ नहीं खेलना चाह रहे, या कुछ माज़ी में इस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए ताकि एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार बढ़े, ना कि मज़ीद नफ़रतें पैदा हों। ये छोटी-छोटी बातें या छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये जो नई जनरेशन होती है, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो 15-16 साल के होते हैं, 18 साल के, उनके अंदर ये नफ़रत पैदा होती है। तो ये नफ़रत पलती-पलती जो है ना, वो बड़ी दूर तक जाती है। तो नफ़रत पैदा कम करने का यही एक तरीक़ेकार होता है कि आपस में आप स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ को, गुलकारों को, जो हमारे अपने सियासी तो एक अलहदा चीज़ है, वो तो एक चलता ही रहता है। जो हमारे अपने डोनर्स वगैरह हैं, जो नेकी के काम कर रहे हैं, जो चैरिटीज़ चला रही हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में जाके काम करें, ताकि इससे एक तो फ़ायदा हो गरीब आवाम को, और दूसरे तरीके से उनसे मोहब्बत और बढ़े। अच्छा, एशिया कप की मैं बात कर रहा था। एशिया कप 1983 के अंदर पहला ये हमारी कमेटी बनी, और 1984 को पहला जो है वो टूर्नामेंट बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हुआ, और पहला फाइनल जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, जो इंडिया ने जीत लिया। इंडिया ने मजमूई तौर पर ये 7 दफ़ा ये एशिया कप जीता है। अच्छा, एशिया कप एक दो दफ़ा जो है वो T20 के तरीके पे भी खेला गया, वैसे 50 ओवर पे होता है। और श्रीलंका की बड़ी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी रही है। उन्होंने जनाब अल्लाह तकरीबन 6 दफ़ा जीता, और पाकिस्तान 2 दफ़ा ये कप जीत चुका। तो मजमूई तौर पे एशिया ने जो है ना, बड़े बड़े प्लेयर दुनिया को दिए हैं। मुरलीधरन हो गए, कुमार संगकारा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार, शोहेब, ये बड़े बड़े प्लेयर जो है वो दुनिया को एशिया ने दिए। बात करते हैं एशिया कप के अंदर, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो देखी जाए तो एज ए वन प्लेयर विराट कोहली ने 183 की इनिंग्स भी खेली,
6 سنچریاں جو ہے وہ جے سوریا نے بنائی ہیں تمام ایشیا کپ کے جتنے بھی ہیں، اور انہوں نے ایک ٹورنامنٹ کے اندر سیزن کے اندر 383 کے قریب رنز بنائے، تو ان کا بھی بڑا مطلب ہے کہ ایشیا کپ میں انہوں نے کافی سارا کیا۔ بالنگ میں دیکھا جائے تو بالنگ تو بڑے بڑے پلیئر اس ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہیں، جتنے بھی ورلڈ کلاس پلیئر ہمارے ہیں، انڈیا، پاکستان، سری لنکا کے سارے۔ تو اجنتا مینڈس نے میرے خیال 16 رن دے کے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے، 13 یا 16 رن دے کے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے، ان کی یہ بیسٹ پرفارمنس ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر کہ نیپال کی ٹیم اور افغانستان کی ٹیم کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے پلیئروں کے ساتھ کھیلیں گے، تجربہ حاصل ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ میچ شروع تھا افغانستان اور سری لنکا کا، سری لنکا نے تقریباً 2 وکٹ کے نقصان بنگلہ دیش اور افغانستان کا میچ ہو رہا تھا، تو بنگلہ دیش نے 250 کر لی تھے، 2 آؤٹ تھے، تو 26-27 اوور ہو گئے، تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ یہ 330 کے آگے پیچھے سکور کر لیں گے، اور یہ ایک وننگ ٹارگٹ ہے۔ بہت مشکل ہے کہ افغانستان کے لیے کہ وہ یہ میچ جیت سکے۔ تو ابھی ٹورنامنٹ شروع ہے، کل کے میچ کے اوپر میں بات کروں گا۔ کل کے میچ میں نے دیکھا، میرے خیال میں خوبصورت بالنگ کی ہے پاکستانی، بارش تھی، ٹاس جیت کے انہوں نے پہلے خود بیٹنگ کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بارش اور 3 وکٹ کے اوپر پہلے خود بیٹنگ کرنے کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی انڈیا کی، لیکن ہے کہ پاکستانی بالروں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اچھا، میں نے کافی عرصے کے بعد دیکھا کہ 2 ہمارے پاس ایسے اٹیک بالر ہیں جن میں شہنی شاہ اور نسیم شاہ ہیں، دونوں ینگسٹر ہیں، 21 22 سال ان کی عمریں ہیں، اور دونوں کی بڑی خوبی ہے۔ دونوں کی یہ خوبی ہے کہ دونوں بیٹسمین کو کھلاتے ہیں، اور یہ ایسے فاسٹ بالر ہیں جو بیٹسمین کو آگے سے آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی میچز اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے 10 15 20 میچ دیکھ لیں، ہمیشہ انہوں نے سٹارٹ میں پاکستان کو بریک تھرو دلایا۔ جب فاسٹ بالر شروع کے اندر 5-6 اوور کے اندر وکٹ دلاتے تھے تو ٹیم کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں بالکل بیٹسمین کے منہ کے آگے بال کرتے ہیں اور وائن سے سوئنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں وکٹیں ملتی ہیں۔ کل کے میچ میں آپ دیکھ لیں کہ شہنشاہ فریدی نے کس طریقے سے سوئنگ کر رہا تھا، کہاں پہ وہ بال کر رہا تھا۔ حالانکہ فاسٹ بالر ایسے نہیں کرتا، فاسٹ بالر سوئنگ کرتا ہے، وہ ذرا پیچھے سے سوئنگ کرتا ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے فاسٹ بالر ہوتے ہیں کہ جو بالکل ڈرائیو والی جگہ پہ بال کرتے ہیں اور وہیں سے سوئنگ کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا اسپاٹ ہوتا ہے کہ نہ پہ وہاں پہ بیٹسمین بال کو چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ مطلب اسے مجبوری طور پہ کھیلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ میں ماضی میں دیکھا جو ہمارے بے شمار ایسے پلیئر تھے جن میں نیل فوسٹر تھے، فلپ ڈیفریٹس تھے، پرساد انڈیا کے، ہمارے عاقب جاوید، ایک ویلنڈر ہوتا تھا ساؤتھ افریقن کا۔ یہ ایسے بیٹسمین، ایسے بالر تھے، فاسٹ بالر جو کھلاتے تھے، کھلا کے آؤٹ کرتے تھے، ان میں یہی خوبی تھی۔ تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ 2 ایسے فاسٹ بالر ملے ہیں کہ جو بڑی اچھی بال کر رہے ہیں، سپیڈ بھی ان کی ہے، اور وکٹ کا بڑا صحیح استعمال کیا۔ حالانکہ جس طریقے سے انہوں نے کل روہت شرما اور وراٹ کوہلی کو آؤٹ کیا، شہنشاہ فریدی نے، دیکھنے کے قابل تھی۔ میں تو بڑا بات کر رہا تھا، حالانکہ اس چکر سے روہت شرما نے نکلنے کی بڑی کوشش کی، ٹانگ کے اوپر، مڈل اور لیگ کے اوپر بال اندر کرنے کی کوشش کر رہے تھے شہنشاہ فریدی، اور 2 چوکے بھی مار گئے تھے کہ کسی طریقے سے لین سے ہٹے، لیکن نہیں ہٹے نہیں، پھر بھی انہوں نے رائٹ اسپاٹ پہ بال کر آؤٹ کر کے۔ تو وہی ذہن میں وراٹ کوہلی کے ذہن میں بھی وہی بات تھی کہ وہ ان سوئنگ کریں گے، لیفٹ فاسٹ بالر ہے، اندر بال لے کے آئیں گے، اور وہ حالانکہ وہ بال باہر جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان سائڈ ایج لگی اور وہ بھی بولڈ ہو گیا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کافی ورک کیا اس طریقے سے۔ دوسری طرف سے نسیم اشد شاہ پریشان کیے رکھا انہوں نے، خوبصورت بالنگ اور کوئک اور فاسٹ بالنگ اس وکٹ کے اوپر۔ میرے خیال میں نے دیکھا کہ انہوں نے 2 بالیں صرف انہوں نے غلط بال کی، ایک تیسرے اوور کی 5ویں بال جو اوور پیچ بال دے دیا انہوں نے، بالکل کور ڈرائیو مارا وراٹ کوہلی نے، اور 4 مارا۔ حالانکہ وہاں پہ اس قسم کی جو بیٹسمین ہیں، بابر اعظم، محمد یوسف تھے، یونس خان تھے، یا وراٹ کوہلی یا روہت شرما، ان کو اگر اس اسپاٹ پہ بال مل جاتا ہے آگے منہ کے اوپر تو وہ نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے چوکا وہیں مارا۔ اس کے برعکس انہوں نے بڑی خوبصورت بالنگ کی اور بالکل باندھ کے رکھا انہوں نے۔
हालांकि इस्मान गिल और वो इसके इतने खूबसूरत प्लेयर है और इतने टेक्निकल प्लेयर तरीके से खेलते हैं, लेकिन इन्होंने बांध के रखा, उन्होंने बिल्कुल उनको किसी किस्म का मौका नहीं दिया। बाकी बात कर लूँ मैं आपने स्पिनर की, आरएस राव की पहले बात करता हूँ। वो भी बड़ी कल जान लगा के बॉल कर रहे थे, लेकिन जान लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि विकेट किस टाइप की है, आपने कहाँ बॉल करनी है। बहुत सारी बॉलें उन्होंने ओवर पिच और शॉर्ट बॉलिंग की, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे रन दिए। विकेटें तो 2-3 ले ली, लेकिन रन काफ़ी उनको पड़ गए। तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए कि बॉल विकेट के लिहाज से किस तरीके से करनी होती है, स्विंग करनी होती है। इसी तरीके से शादाब खान, अब पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए कि हमें एक अच्छा फील्डर या साथ एक बैट्समैन ही चाहिए, प्रॉपर स्पिनर चाहिए। वो रेस्ट स्पिनर है, वो 50 ओवर के लिए हमें लेग ब्रेक वो चाहिए, जो जैसे हमारे पास होते थे सुकलैन, अपने मुश्ताक अहमद होते थे, अब्दुल कादर होते थे, या शेन मावर ने, जो बॉल फ्लैट करते हैं। आप 50 ओवर में आप फ्लाट लेंथ से करेंगे, फ्लाइट करेंगे, तब जाके कामयाब होगा। तो इनके पास वो ये सिर्फ क्विक बॉल करते हैं। क्विक बॉल के लिए तो 50 ओवर होते हैं, बड़े सिंगल सिंगल लेके खेलते हैं, आपके पास इतना मौका होता नहीं। T20 में तो ये चल जाता है, लेकिन 50 ओवर के लिए नहीं। इससे दूसरा देखे जाए तो मोहम्मद नवाज है हमारे पास लेफ्ट स्पिनर। मैं उनको बड़ा मानता हूँ कि बड़े सुकून से बॉल करते हैं, रुक के बॉल करते हैं, विकेट को रीड के बॉल करते हैं, थोड़ा सा फ्लाइट करते हैं। लेकिन उनकी ये बड़ी खामी है कि वो जब लेफ्ट आर्म बैट्समैन आता तो वो परेशान होते हैं। कल भी यही हुआ कि एशन ने मार दिया उनको, आते ही उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर। और पीछे भी माजी में भी देख ले, चैंपियंस ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप के अंदर, कि बाबर ने कई दफ़ा तो पूरे मैच में मोहम्मद नवाज से एक ओवर भी नहीं कराया। वो यही वजह थी कि वहाँ पे आ गए थे अपने लेफ्ट आर्म बॉलर, क्योंकि जब तक लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास चाइना मैन बॉल नहीं होगी वो कामयाब नहीं होगा। अब बार बार तो निकालते हैं, लेकिन जब लेफ्ट आर्म आता है अब बॉल बाहर भी निकालें, ठीक है ना। उसके लिए जो है ना वो एक किस्म का लेग ब्रेक होगा, जैसे बॉल पड़ेगा बाहर निकलेगा, तो उसके लिए वो मिड विकेट पे मारना या डीप स्क्वायर लेग पे मारना, लॉन्ग ऑन पे मारना मुश्किल हो जाता है। इनके पास ज़रा वो चीज़ नहीं है। अमाद वसीम के पास है, लेकिन वही फिर बात आ जाती है। अमाद वसीम जो T20 के बॉल क्विक करते हैं, तेज़ करते हैं, 80-90 के हिसाब से वो बॉल करते हैं, तो वो T20 के लिए इफेक्ट है, नॉट ए 50 ओवर। तो हमें ये थोड़ा सा चीज़ के ऊपर पेपर वर्क करना चाहिए। 2 स्पिनर थे, जिसकी वजह से कल हमें मार पड़ी और हमें पार्ट टाइम बॉलर से भी बॉल करनी पड़ी, जिसकी वजह से अब थोड़ा बच्चे, लेकिन रन काफ़ी सारे पड़ गए। तो हमें उन्होंने इंडिया ने 266 किया। अगर मैच पूरा होता तो मैं दावे से कह सकता था कि बहुत मुश्किल मैच था। पाकिस्तान के हाथ में ये मैच बिल्कुल नहीं था। उनके पास 4 फास्ट बॉलर थे, पांड्या को मिलाकर 3 उनके पास रेगुलर थे। पांड्या भी बहुत अच्छी बॉल करते हैं, अटैक बॉलिंग भी करते हैं और वैसे करते हैं और स्विंग करते हैं। वो जिस किस्म के विकेट थी वो बिल्कुल मौका ना देते कि वो पाकिस्तान खुल के खेलता। उन्होंने बड़े तरीके से और बड़े लैन से बॉल करनी थी और फसाई रखना था उन्होंने पाकिस्तान को। तो बाकी अगर वो जडेजा ऐसे बॉलर हैं जो कि क्विक बॉल करते हैं, तेज़ करते हैं, विकेट बॉल करते हैं, वो रन या लॉन्ग हिट का मारने का मौका नहीं देते। वो टाइप के बॉलर हैं। बहरकैफ ये मैच हो गया, एक पॉइंट दोनों को मिल गया। तो लगता यही है कि पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल होगा। तो देखिए उसमें कौन सी टीम कामयाब होती है। तो बाकी पाकिस्तान बैटिंग वही जो हमारा ज़्यादा डिपेंड होता है बाबर आजम के ऊपर। नो डाउट कि बाबर आजम ने अपने आप को बनाया इस टाइम दुनिया के वो बेहतरीन बैट्समैन है। बहुत ज़्यादा हिटर नहीं, लेकिन गैप वो ढूंढ के खेलते हैं, कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारते हैं, गुड हुकर एंड गुड पुलर है, बॉल के ऊपर बहुत जल्दी आते हैं। तो यही एक जो होता है बैट्समैन होती है कि वो कितनी जल्दी बैट्समैन बॉल के ऊपर आता है। तो उनके अंदर ये बड़ी खूबी है। तो अगर ये शुरू में 1-2-4 ओवर ठहर जाए तो फिर इन्हें आउट करना मुश्किल हो जाता है। पीछे काफ़ी अरसे से इनको लेग ब्रेक बॉल के ऊपर जो लेग ब्रेक बॉलर होता था उसके ऊपर मुश्किल आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। तो वो उसमें काफ़ी सारी इनकी बेहतरी आई है। रह गया दूसरी तरफ से हमारे ओपनर दो,
फ़खर ज़मान और इमाम है। इमाम जो है वो टेक्निकल तौर पे मैंने इन्हें अंडर-18 में देखा था खेलते हुए। मैं उसी टाइम कह रहा था कि एक दफ़ा एक ऐसा मौका आएगा ये पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलेंगे। निहायत ही खूबसूरत प्लेयर है, टेक्निकल प्लेयर है, फँस के खेलते हैं, सिंगल डबल करते हैं, बड़ी हिट नहीं मारते। बड़े हिट मारने वाले प्लेयर ही नहीं है, लेकिन है कि विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं, गुड हुकर है, गुड पुलर है। गुड हुकर नहीं है, जो बॉल इनकी जस्ट हाइट पे आता है, बड़ा अच्छा हुक करते हैं, मिड विकेट पे मारते हैं, डीप स्क्वायर पे मारते हैं, लेकिन जैसे ही सर के ऊपर से बॉल आता है, वो थोड़ा-सा इन्हें हुक के लिए ज़रा जो है प्रॉब्लम करता है। लेकिन सूरत दीगर के स्कोर बोर्ड को चढ़ाई रखते हैं, परेशान नहीं करते, बड़ी हिट नहीं मारते, जो एक 50 ओवर का रोल होता है, वो बखूबी जो है ना, वो निभाते हैं। इसके बरक्स हमारे पास फ़खर ज़मान है, बस वही मसला उनके साथ चलता आ रहा है। देखिए, आजकल की क्रिकेट चेंज हो गई है और आजकल के क्रिकेट में कोचेज़ होते हैं, बल्कि कोचेज़ बैटिंग कोच अलहदा होता है, फील्डिंग कोच अलहदा होता है, बॉलर कोच अलहदा, वो एक ही चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। फ़खर ज़मान का वही, उन्हें ऑफ स्टंप से ज़रा-सी भी हल्की-सी शॉट मिल जाए या ओवर पिच मिल जाए, वो फ़ौरन वो डीप अपना मार लेते हैं, कवर पॉइंट पे भी मार लेते हैं, आपस भी मारते हैं और ट्राई भी मारते हैं। इसी तरीके लेग पे मिल जाए, वो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत खेलते हैं, फाइन लेग के ऊपर बहुत खेलते हैं। अगर बॉल उन्हें आगे मिल जाए मिडल लेग के ऊपर, तो वो मिड विकेट के ऊपर और लॉन्ग आर्म के ऊपर भी मारते हैं। स्पिनर जैसे भी आता है, तो वो एक मजबूत हिट लगाते हैं, वो मतलब कसर पूरी कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट में उन्हें बड़ा मसला बनता है, जो बॉल मिडल पे पड़ के बाहर की तरफ निकलती है, उनके लिए मसला होता है। और आजकल के बॉलर देखें, उनको यही फसाई रखते हैं। कई दफ़ा तो मैं देखा कि 5-5, 6-6 ओवर ज़रा-सा भी उन्हें मौका नहीं मिलता। वो वही वहीं खिलाते हैं, मिडल पे खिलाते हैं और मिडल से स्विंग करते हैं बाहर की तरफ से, और वो ना उन्हें लेग की तरफ रूम मिल रहा होता है, ना ऑफ स्टंप की तरफ से रूम मिलता है। और इसी चक्कर में आके वो बल्ला घुमाते हैं कि मिड विकेट पे मारने की कोशिश करते हैं, या उसमें बोल्ड हो जाते हैं या वो बॉल खड़ी कर देते हैं। लेकिन है कि थोड़ा-सा इन्हें अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, इस चीज़ पे ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाकी मिडल ऑर्डर में फिर वही थोड़ा-सा इफ्तिखार जो है वो एज़ ए मिसबाह-उल-हक की एक कॉपी हैं। विकेट पे खड़े हो जाते हैं, आखिर पे आके हिट मार के अपना पूरा कर लेते हैं। फिर वही हमारा मोहम्मद रमज़ान आ जाते हैं, रिज़वान आ जाते हैं और शादाब, और ये सारे आ जाते हैं जो ऑलराउंडर आते हैं। तो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में कि एक बैट्समैन की कमी है हमारे पास मिडल ऑर्डर की। वो अगर अभी भी मौका है कि ऊपर अगर फ़खर को नीचे ले आएँ, अगर विकेट कीपर हमारे रिज़वान जो है वो उनको ओपन करा दिया जाए, तो वो मेरे ख़्याल में ज़रा बेहतर होगा। तो ये मेरे एक हाइलाइट्स है, ज़रा इसको देखें, तो इस मैच की इंशाल्लाह बेस्ट लक। देखते हैं कि एशिया का कप कौन जीतता है। उम्मीद तो बड़ी है कि पाकिस्तान ये तीसरी दफ़ा ये जीत जाएगा एशिया कप, लेकिन इंडियन टीम भी बहुत मजबूत है, बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उनके पास, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे उनके पास प्लेयर है, और हमारे पास बाबर आजम एक है। तो बुमराह अगर उनके हमारे पास शहनशाह है, तो उनके पास बुमराह है। तो ये देखें, ऑलराउंडर हमारे से बेहतर है उनके पास। अ, तो गुड लक। टूर्नामेंट के ऊँट बैठता है, ये तो करवट बैठता है, ये तो बात का मसला है, लेकर देखते हैं कि कौन जीता है। ज़ाहिर-सी बात है, हमारी दुआएँ, हमारी तमन्नाएँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। ये हाइलाइट्स देखें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट